BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Get ready for the Remnant's Call End Time Prophecy News. Da 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 da. First story comes from La Israel. primera historia viene de Israel. Our first story from Israel. La primera historia de Israel. This is something beautiful. Esto es algo bien hermoso. See, the Muslims are so stupid, Ustedes ven que los musulmanes son estúpidos. they need to be reminded to pray 5 times a day. Ellos se necesita que les recuerden para orar 5 veces por So día. they have, they have the speaker systems on top of their demonic towers. Así que ellos tienen sus bocinas que le anuncian en estas torres demoníacas. And 5 times a day they say, ah, nyanda. Oh, no, that's Lion King. Y- No, because they're too stupid to remember to pray. porque ellos son estúpidos para que les recuerden el que deben de orar. I like our God. He Me says gusta- do the Shema twice a day. Me gusta nuestro Señor, dice que hagamos el Shema 2 We don't veces need al día. somebody saying, ah, nyanda, na, 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 na. So Israel is putting a stop to the call to prayer in Israel. Así que Israel ha detenido esos llamados a la oración musulmana. Okay? Personally, if I was a secular person, Y hay una cosa que si fuera I would una buy persona some secular, big speakers. si fuera secular yo comprara unas And bocinas every bien time they'd grandes. call to prayer, you'd hear Metallica. Y cada vez que ellos anunciaran sus oraciones yo encendería Or Metallica. some AC/DC. Dunt! 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 No. Can Satan fight Satan? Evidently. Next slide from Israel. La próxima de Israel es esta. There was a very large group of Christians from the Christian International. Hay un grupo bien grande de cristianos de Christian International. There you see them, they signed a document from all these Christian leaders, Ellos han firmado este documento para todos esos líderes cristianos. signing a document saying that Jerusalem is and always will be Israel's. Y han firmado diciendo que Israel ha sido y siempre será Israel, And it Jerusalén. belongs to the Jewish people. Y que Jerusalén pertenece a los judíos. Maybe they should give that to the United Nations. Y que, perdón, Maybe they should give that to the United Nations. deberían de hacer eso también en las Naciones Unidas. Llevarle esta propuesta a las Naciones Unidas. Next news story. There you see a very smart rabbi. Ahí puedes ver a un rabino bien sabio. He doesn't have the passes. No tiene sus pierces, He's got the beard. tiene su barba. And he's in charge of the IDF, the Israeli Defense Forces. Y él es encargado de la IDF, las Armadas de Israel. He says putting women in the army makes them crazy. Él dice que poner mujeres en el ejército lo hace eso, convierte en loco. I agree 100% with him. Yo estoy de acuerdo 100% The con él. military is no place for a woman. La milicia, el ejército no es lugar para mujeres. Okay? God said so. Es porque el Señor lo You got a dice. problem with that? Read the book of Numbers. Si tienes problemas con eso, lee el libro de Números. And you don't want to be around a man. Y no quieres estar... Let's just be plain. Y vamos a hacer He siempre... wins a war, Si hay guerra he sees a woman, y ves mujer and he hasn't had any relations in a little while, you're going to be a play toy. si no tienes ninguna relación, el hombre va a usar a esa mujer como sexualmente. And if como you've ever juguete. seen men during war, you don't want to be there, ladies, at all. Y si no has visto hombres durante la guerra, no quieres estar ahí mujeres de ninguna forma. God did not design you to go to war, El Señor no diseñó a las mujeres para ir a la guerra, because you have too many feelings. porque tienes muchos sentimientos. Men, when they lose it and they want to kill, El Señor, los hombres cuando pierden esos sentimientos y quieren matar, they become animals. se convierten en animales. And I have been there, Y he estado ahí, working on the ambulance and working in medicine. I've seen it. trabajando en la ambulancia y en medicina, he visto estas reacciones. Girls might get a little crazy, rip out a little hair, scratch a little bit, fight a little bit.
La mujer puede también volverse loca y jalar unos cabellos y también ser rudas, But when a guy loses it, pero cuando el hombre pierde su you don't want to be sentido, there, ladies. no quieres estar ahí. And then when he wins, Entonces cuando gana, you don't want to be there, ladies, tampoco quieres estar ahí cuando él gana, because you're going to wish you were dead. porque vas a desear estar muerta. And if you kill yourself, that's murder, Y si te matas es asesinato and you're in hell. y te vas a perder al infierno. But he was going to do something bad. Pero él va a hacer algo malo. So this rabbi is 100% correct. Women should not be in combat units. Y este rabino es 100%, está 100% correcto. Las mujeres no deben de estar en unidades de guerra. Okay, here is another interesting thing that should lead to Messianic congregations. También hay otra resolución bien importante que son para miembros de congregaciones. Conservative synagogues passed resolution allowing non-Jews to become members. Han pasado esta resolución donde aceptan a no judíos ser miembros de congregaciones. Okay, that's going to lead to a lot more people learning about Mashiach. Sería Amén. bueno que personas aprendan a hablar sobre Mashiach. Going on to the next news story. Anti-Semitism. Please pay attention to this. Antisemitismo, por favor, presten atención a esto. If you study history, especially the 19th century, Si aprendes historia, especialmente en los siglos XIX, when you see these stories, cuando ves estas historias, this is a precursor to World War esto fue antes de las guerras because mundiales, they pick on the Jews first. porque comenzó con judíos primero. Okay? First news story. La primera historia es esta. Hamas said set to recognize Palestine on 1967 borders, but not Israel. Jamás ha dicho que se reconozcan las fronteras o los límites de Palestina en 1967, pero no Israel. Okay? So I don't know how that works for peace, guys. No sé cómo esto trabaja para la paz. You're going to recognize a border with who? ¿Vas a reconocer los límites con quién? With who? ¿Con quién? What is the 67 border? Where is it? ¿Cuál es la zona 67? What does it border? The ocean? ¿Cuál es esa? ¿Cuáles son esos límites? ¿El océano? Next news story. This is in Ohio. Esa nueva historia es en Ohio. On a synagogue in Ohio, you saw some swastikas etched on the door. En unas sinagogas, en las puertas en Ohio, se han grafiteado unas swastika. And they also wrote, "We will rise and gas you." Y también Go ahead, make my day. ellos dijeron que iban a levantarse y a rociar gas sobre ellos. This is in a synagogue in Ohio. En esa sinagoga en Ohio. Who's the governor of Ohio? ¿Y cuál es el gobernador de Ohio? John Kasich. John Piece of Kasich. garbage that he is. ¿Qué pedazo de basura es él? Going on to the next slide. There's been a lot more bomb threats again this week. Han habido más bombardeos, amenazas de bombardeos en esta semana To Jewish synagogues throughout the country. en sinagogas judías alrededor del país. We are not afraid of any of this No estamos asustados de nada de esto, because if we die, we win. porque si morimos ganamos. If we live, we win. Y si vivimos también ganamos. Okay, so don't be afraid of any of this Así que no te asustes sobre nada de esto, because God will protect us. porque el Señor nos protegerá. Going on to the next slide. End time prophecy news. Noticias Da da de da los últimos da da tiempos. da da da. Next prophecy. Y esta profecía, Deuteronomy 32 verse 3. Deuteronomios 32:3, Proclaiming the name of Jehovah. proclama el nombre de Jehová. You will get blessings. Vas a obtener bendiciones. First news story. Primera historia. We all might want to move to Kentucky. Quisiéramos tal vez todos mudarnos a Kentucky. Kentucky has now passed a bill Kentucky ha pasado la ley saying that the public school children can talk about their faith. que dice que los niños deben de hablar de su fe en las escuelas. Okay? So if a kid wants to talk about Messiah, Así que si los niños quieren hablar del he's Mesías, not going to be stopped by some pagan teacher. los profesores paganos no podrán detener. But also what is bad, Pero también lo malo de esto some Muslim wants to share his faith, you got to listen to that garbage. es que si un niño musulmán quiere hablar de su fe, debes de escuchar esa basura. But that's all right, our God is greater.
Pero está bien, nuestro Dios es mayor. So that is throughout the entire Kentucky school system. Eso se ha puesto en todas las escuelas de Kentucky. It's causing Mayor de Blasio's head to spin off his shoulders in New York. Eso le ha causado al alcalde de Nueva York, de Blasio, Going girar on to en the sus next temores. news story. Our president, Donald J. Trump, Nuestro presidente Donald J. Trump has told Planned Parenthood, le ha dicho a Plan Familiar, he has told them that if they stop doing abortions, le ha dicho que se detengan de hacer abortos. he will fund their program. Él le ha dicho a Planned Parenthood que si se detienen de hacer abortos, él entonces va a apoyar los programas de But ellos. if they keep doing abortions, he's going to stop their funding. Pero si ellos continúan haciendo abortos, entonces le va a cortar los fondos. Planned Parenthood is the only reason El plan paternal o familiar, that Planned Parenthood is here la única razón por lo que is ellos to están kill aquí the African American children. es para matar a los niños afroamericanos. Read your history. Lee su historia. The woman who started Planned Parenthood she hated black people. La persona que comenzó, Read what she says. la persona que comenzó a hacer este programa de planificación familiar odiaba a los And more African africanos. American children have been killed than any other group of people. Y lo que más han asesinado en números, en mayor There's nothing cantidad, good. es There's los no afroamericanos. Planned Parenthood does nothing good. Realmente la control familiar no ha hecho nada bueno. Now here in North Carolina, we might want to move there. Pero quizás también queramos mudarnos a Carolina del Norte. They introduced a bill this week Ellos han introducido esta ley esta from the semana Republican Beverly Boswell con la republicana Beverly Boswell protecting the unborn child. que protejan a los niños que no han nacido From the todavía. moment of fertilization, that baby is a baby. Que desde el momento de la fertilización un niño es un niño, un bebé. Planned Parenthood is going, ah, Y in North Carolina. los demonios del plan familiar en norte de Carolina están dando vueltas. Going on to the next news story. Stupid people. Personas estúpidas. Do you know in the Bible does call people stupid? ¿Sabías que en la Biblia hay personas que llaman personas estúpidas? Right there in Psalm 92 verse 6. Ahí en el Salmo 92, verso 6, About stupid people. habla de personas estúpidas. Now let's take a look at this news story. Entonces vamos a ver esta noticia. 1,000 faith leaders endure the movie Shack, film based on the Universalist novelist depicting God as a woman. Mil líderes de fe han hablado de Shark en la filmación de Shark, que se han basado Shack. Shark. Han apoyado en que en esa película de Shark han apoyado de que el Señor, que Dios es una mujer. Okay? God is not a woman. Dios no es una mujer. Now, people that are backing this movie, Así que personas que han apoyado esa you afirmación, see the underlined part at the bottom there. puedes verlo ahí en la parte de abajo. The Salvation Army says that God is a woman. They're backing this movie. So don't go to the Salvation Army again. The Salvation Army está también respaldando que el Señor es una mujer. K-Love, which is a very big Christian music station, Kayla, que es K-Love, que también es una CBN and TBN, CBN y TVN, is saying God is a woman. han dicho que el Señor, que Dios es una Well, I guess mujer. if you can't even get the Sabbath right, what else matters? Realmente, si no puedes hacer ni siquiera el Shabbat bien, correcto. Michael nada W. Smith, my son ran my other child over with the car. Hillsongs, Hillsong, and HGTV's Chip and Joanna Gaines. ujú. You donkeys, God is a man. Ustedes idiotas, Dios es un hombre. I know it's hard for you to understand Hebrew, but try just a little bit. Yo sé que es difícil ustedes entender hebreo, pero por lo menos traten. God is not a woman. Dios no es una mujer. Well, how can a man give birth? Entonces, ¿cómo un hombre puede dar a luz?
God didn't give birth. He built it with his hands. El Señor no da luz, el Señor lo hizo con sus manos. He formed the clay with his hands. Él lo hizo con sus manos. Okay? God is a man. El Señor es un hombre. Okay? Next prophecy. Divide Jerusalem. Zechariah 12, verse 2. Dividiendo a Jerusalén. Zacarías 12:2. There you see the loser Richard Gere. Ahí He's a Buddhist. Ahí puedes ver al perdedor budista Richard Gere. He demands the dividing of Jerusalem. Él está demandando a que dividan a Jerusalén. He's the loser actor that hasn't made a good movie since Pretty Woman. And I don't know how good a movie that was. Él es la persona que ha hecho una película de Pretty Woman. What movie? A chick movie, he said. Okay, and he's a Buddhist. Who are you to talk? Y él es budista. ¿Quién eres tú para hablar de esto? Go rub your Buddha belly. Next news story. Shh. John 17, verse 14. Juan 17:14. You'll be hated for following Messiah. Vas a ser odiado por seguir al Mesías. I love these people in China. Yo amo a estas personas en China. Dozens of Chinese Christians arrested for worshiping in house churches. Docenas de chinos cristianos han sido arrestados en casas de adoración. I'm blessed that we have no seats, or only a few left. But these people are willing to go to jail for their faith. What about you? Soy bendecido de que casi todas las sillas están llenas, pero ¿qué harías tú para representar a Dios y sabiendo que te van a apresar como esas personas? We've had people leave the congregation because I hurt their feelings. Y hay personas que se están yendo de la congregación, dije, porque Amen. afecté sus sentimientos. These people are willing to go to jail to worship on a day. Estas personas están dispuestas a ser apresadas simplemente por ir y adorar en el día. Here in America, we're a bunch of pansies, little flowers. Y aquí en América somos You hurt muchos, my feelings. muy sentimentales. Has herido mis sentimientos. Look at these people. And their jails, you don't want to go to their jails. Y realmente no quisieras ir a sus cárceles. Next news story. This is a prophecy that I didn't understand until recently. Esto es una profecía que no había entendido hasta recientemente. Because people would say the Antichrist, the Anti-Messiah, he's going to be gay. Porque hay personas que dicen que el antimesías va a ser homosexual. Now with everything else going on, Ahora mismo con todo lo que está aconteciendo, Daniel 11 verse 37 says, Daniel 11:37 dice for he will have no regular desire for women. que dice que no va a tener deseos, atracción hacia las mujeres. Now what's going on in England is they're stopping men from being men. En Inglaterra han detenido a este hombre por ser hombre. They're banning the words manpower Eh, and Christian name. y le han dicho que poder, manpower. They're banning the word sportsmanship. Just use sportsmanship. Sí, deportista sería. Ujú. Okay? So they're banning men from being men. Han detenido a este hombre por ser un hombre. Going on to the next news story. In Revelation 14, En Revelación, Apocalipsis verse 14, 1 through 4, de los versos 1 al 4, speaks about the 144,000 Messianic Jewish virgin men. habla de 144,000 hombres mesiánicos vírgenes. These men that call back Messiah Estos hombres que están llamando de vuelta al are Mesías, one, they're Jews, una cosa es que son and they're judíos Messianic. y son mesiánicos. If you're not of the seed of Abraham, Yitzhak, and Yaakov, Si no es parte de Abraham, Isaac y Jacob, then you are an engrafted in Gentile. eres un injertado. Okay? The Entiendo. 144,000 men that call him back are virgins. Los 144,000 hombres que están llamando de vuelta al Mesías son vírgenes. Because it says here they have not defiled themselves with women. Que dice que ellos no se han contaminado con mujeres. Now here in England, Aquí en Inglaterra, you cannot take your child out of sex education classes. no puedes tomar a tu niño fuera de las clases de sexo. It is Educación against the sexual. law.
es en contra de la ley. Why would they want to do that at kindergarten age? ¿Por qué quisieran hacer esto en las clases de preprimario? Talk about it enough and you say that it's okay, Si hablas tanto de una cosa y dices que está bien, you get rid of all the virgins. vas a deshacerte de todos los vírgenes. See there's no reason if we're 1 billion years old to teach sex ed. No hay razón para hablar de eso si eres no hay razón si hemos tenido un millón de años haciendo esto. Okay? So we've gotten this far, we don't need education. Y si hemos llegado tan lejos, no necesitamos educación sobre esto. In the end of days, next prophecy, evil will be called good and good will be called evil. Lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Isaiah 5. En Isaías 5. A French teacher was suspended from her job for reading the Bible into her class. Un profesor francés fue suspendido por leer la Biblia a los alumnos en clase. Let me say that again. Voy a repetir The esto. teacher was suspended for reading the Word of God to her class. Este profesor fue suspendido por leer la palabra de Dios a los alumnos en clase. I guess that's why France is being overrun with animal called Muslims. Ahora todo tiene sentido de que Francia está siendo dominada por esos animales Because de God musulmanes. says that in Deuteronomy chapter 28, verse 49 and 50. Porque el Señor lo dijo en Deuteronomio 28, en el versículo 49, 50. 48, 50. 49 y 50. Okay? Here in Canada, Aquí en Canadá, I could go to jail for what I just said about Islam. yo podría ir a la cárcel por lo que dije del Islam. They introduced the law M103, Ellos han introducido una ley que se llama M103. anti-blasphemy laws. Se llama ley de anti-blasfemia. Well, if we have that, Así que si I tenemos want the eso, reverse. si tenemos esto, quiero revertir If eso. some animal Muslim says something bad about my Messiah, I want them in jail. Así que si algún musulmán habla de mi Dios, yo lo quiero a él también en la cárcel. Okay? You can't have it one way, guys. No puedes tener solamente una forma. Look at the countries they're coming from. They're not great countries. Mire lo que han venido mira cómo han estado esos países donde ellos vienen, no son países excelentes. All right? Exodus, next prophecy, Exodus 20, verse 17 says you should not covet. Y dice en Éxodo 20:17 que no debes codiciar. There's such a problem with pornography today. Hay unos problemas con la pornografía en el día de hoy. In Tennessee, they're calling it a public health crisis. Y en Tennessee le llaman la crisis de salud pública. Okay? So the governor signed some legislation to pay for programs to get rid of it. Y la legislación ha aprobado de que se deshagan de esas cosas. The Senate unanimously passed this law. Y ellos quieren que el Senado quiere unánimemente pasar esta ley. Because when you watch pornography, you're coveting somebody else's book tape. Porque cuando ves pornografía estás codiciando el cuerpo de otra persona. And that is against God's word. Y eso es en contra de la ley de Dios. I think the last story about sodomites, Romans 1, verse 24, the sodomites. Los sodomitas, Romanos 1:24. Here, the LGBT disgusting people Las personas repugnantes del LGBT are trying to stop a preschool in Florida quieren detener una escuela preescolar en Florida. from using the titles mom and dad. Ellos quieren quitar que utilicen los títulos mamá y papá. And this is a Jewish school. Y esto es una escuela judía. Hey, faggots, go to hell. Homosexuales, I'm not breaking the fifth commandment. vayan al infierno. No You don't like that? no vayan a romper el Go to quinto hell. mandamiento. Si no te gusta, puedes ir What al is the infierno. fifth commandment? ¿Cuál es el quinto mandamiento? What is the fifth commandment? What is the fifth commandment? Honor your father and mother. Who's your father? How do you know he's your father? He's got a beard. Okay? Because you call him that. Le llamas así, le llamas padre. Who's your father? Who's your father? ¿Cuál es tu padre? Is your father? Is your dad? Who's your mommy? Who's your mother? You call her that, right? Le llamas madre. Le llamas Now padre. these fags don't want this. Así que estos homosexuales no quieren You know eso. what? ¿Sabes qué? Go follow your God, Satan, and go to hell.
Ve, sigue a tu Dios, a Satanás, y vete al infierno. I'm not breaking the fifth commandment for some homo. No voy a romper ningún quinto mandamiento you don't por, like por los that. homosexuales. No, no te gusta Well, eso. when they say, guys, you can't do this, Cuando dices que no puedes hacer esto and you don't stand up and say what I did, you're worse than an infidel. si no haces eso y no te levantas en contra, vas a ser peor que un infiel. Okay? If you don't stand up, Si no te levantas en contra de eso, I got no legs. Got no legs. Okay? If you don't stand up, si no te levantas, they're going to take it from you ellos van a tomarlo en frente tuyo. because God is going to give you to them. Porque el Señor te va a entregar a ellos. And ladies, Y mujeres, you don't want Islam to run the world. no quieres que el Islam domine el mundo. Men, you'll just be killed most likely after a lot of torture. Después de mucha tortura te matarán, hombres. Study your history. Estudia tu historia. Thomas Jefferson had a problem with the Muslims back in the 1700s. Tomás Jefferson tuvo problemas en los 1700 con los musulmanes. And the reason God is raising him up is because we're not standing up. La razón por que el Señor nos está ayudando es porque no nos levantamos We en just contra got de to él. show them love. No! Solamente tienes que mostrarle We got amor. to show No. our God love Tenemos que amar a Dios and let him take care of them. y dejar que el Señor se encargue. So de eso. somebody says, you can't call them mother, father. Así que si alguien te dice no puedes llamar a tus padres a tu What do you padre, say? madre, Satan! le puedes decir Satan. Okay? All right. Amén. That's enough news. There was a lot of you out there last week. Y la semana pasada hubieron muchos de You can ustedes. now hit the doggone donate button on our website. Ya puedes presionar el botón de donar en la página de internet. All right, a lot of you. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org.
That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.